Magluto tayo guys ng almusal, yun o. Sagbot. Sagbot guys. Ayan. Makain ba kayo ng sagbot? Sa Bisaya, sagbot guys. Yun. Guys! Set up guys! Kain kami guys! Yun. Gutom na guys! Gutom na guys. Yun. Shoutout kay Angkol. Shoutout kay Angkol. Mahalo si Angkol guys! Yun. Kabawi din. Bawi. Ayan o. Sarap guys o. May bagong na dilis. Tuwan. Tikman natin guys. Yummy yummy. To, bitsito. Bitsin. Guys, good morning sa inyong lahat dyan. Merry Christmas, ang Happy New Year. Ayan. Ito na naman, hataw na naman kami. For today's video ay magtakal ako ng chicken oil. Ayan o, ang dami ko ng takal guys o. Ayan yung aking gripo. Wow. Putang ina. Bola lang yan. Ayan, ito yung kitchen. Magaling kang kupal ka. Bahala ka sa buhay mo. Sana all. Kitchen area. Kaway mo na, idol. Hello, good morning. Yan. Kaagapay. Yun, kaagapay. ICB mix. Pinasal bakulod. Yan o. Bukod pa sa kabila guys, yan pa yung mga manok. Ibang rin yung mga manok na ibang area din yun sa kabila. O may kick pa o. Yan. Habang live tayo sa YouTube. Yan. Yan o. Dami ko ng tapal guys. Ay, dalhin mo? Good morning. Kaway muna kay Sir Casper. Eric, shout out sir. Yun, happy trip sir. Happy New Year. Yung lutuan niya, mga bago guys. Sauce. Ito naman yung protection sa gas para kung may sinaw automatic, pinapatay niya yung gas. Yan. Ito tayo sa kabila guys. Chicken! Chicken! Vincent. Sol. Diesel, this is chicken. Next, Philip. Iwan, una pa nga. Bati ko doon. Bati. Ayos na. Dapat na sila, uy. Ano eh. Wala, binasay. 5-1. 20 batik. Sakit po. 41,000. Karga na guys oh. Wala ko nang galaw dito. Ay, meron pa pala isa doon. Guys, for today's video ay magluluto tayo ng dinuguan. Aray, grabe may tanglad. Tapos may sinila green, sibuyas. Ayan guys, woo, yummy. Ayan guys, kain tayo guys. Valor 35 lang. Mga gusto nyo mag-order online. Alright, rock and roll. Million views yan. Shout out kay Chef Jomer. Grabe dyan, no? Happy New Year! Taragis yan.